कारीगोड़ा क्षेत्र के जलालपुर इलाके के निश्चिंतपुर गांव में जबरुल इस्लाम नाम के एक शख्स की बरामद हुई शव। मेघालय से कार्य कर घर लौटने के दौरान अनजाने दुष्कृतियों ने किया हत्या। काटीगोड़ा विधानसभा केंद्र के जलालपुर निश्चिंतपुर गांव में जबरुल इस्लाम नाम के एक व्यक्ति के शव खेत से बरामद होने पर इलाके के लोगों के बीच दुखद माहौल बनी हुई है। सूत्रों के अनुसार मेघालय से कार्यकल अपने दो सहयोगियों के साथ वे अपने घर लौट रहे थे। एकाएक 17 जनवरी सुबह को उसका शव निश्चितपुर इलाके के एक खेत से बरामद किया गया। किस लिए इस व्यक्ति का हत्या किया गया या फिर कोई वारदात था, इस संदर्भ में पुलिस बहरहाल छानबीन में जुटी हुई है। पहले चरण में शव को देखने के बाद आवासीय क्षेत्र के लोगों ने पुलिस प्रशासन को जानकारी दिया। पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बरामद किया और छानबीन शुरू किया। इस हत्याकांड को लेकर पूरे इलाके में दुखद माहौल छाई हुई है। किस वजह से युवक का हत्या किया गया, कौन हत्यारा है, इस संदर्भ में मामला तो छानबीन की तरफ चल रही है, लेकिन वारदात के चलते परिवार सदस्यों के बीच मातम का माहौल बनी हुई है। गांव के लोगों में नाराजगी का दौर भी बढ़ रही है। पुलिस प्रशासन से जल्द अपराधी को गिरफ्तार किए जाने का मांग भी रखा गया। बहरहाल इस मुद्दे को लेकर पूरे इलाके में कुछ हद तक तनाव का माहौल भी बनी हुई है। মানুষ মরা হওয়া গেছে। জিপির মধ্যে গতকালকে রাত্রে একটা মার্ডার হয়েছে। ছেলের নাম জমরুল ইসলাম, বাবার নাম হইল আব্দুল হান্নান। সকালে উঠে এটারে পাওয়া গেছে ডেড হিসাবে। তাই আমরা জালালপুরবাসী টোটাল জালালপুরবাসী আমরা একটাই দাবি হইল, এটারে আমাদের কাছাড়ের এসপি মহোদয়ের কাছে একটাই দাবি যে এরারে উপযুক্ত তদন্তক্রমে এরারে উপযুক্ত এই দোষীদেরকে শাস্তির মোতায়েন করার জন্য এটাই আমাদের দাবি। বিশেষভাবে নিশ্চিন্তপুর জিপির যেটা ঘটনা হয়েছে, একটা তরুণ যুবক গত রাত্রে, খুব দুঃখিত একটা ব্যাপার যেটা হয়েছে। আর এটার বিষয় নিয়ে যেটা আমরা ফাইয়ারছেন যে খবরটা ফাইয়া যে ড্রাগস এডিক্টেড কোনো ব্যাপার, এই ধরনের কোনো ব্যাপার হইয়া থাকে যদি জোরালোভাবে আমার আবেদন প্রশাসনের কাছে প্রথমে এই খুনিটার মানে তদন্ত করা হোক। দ্বিতীয় হইল গিয়া যদি ড্রাগস সংক্রান্ত কোনো কিছু হয় তাহলে ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনা আর না ঘটে তার লাগে প্রশাসনের মাঝে আমরা জিপিএ থেকে মানে জোরালোভাবে আবেদন যে এই ড্রাগস সংক্রান্ত যে ব্যবসা চলের বা যেটা মানে যারা ড্রাগস এডিক্টেড হয়েছে তারার জন্য কোনো কিছু করা হোক। ঘটনা যেটা সকাল অনুমান 6টার সময় দেখা গেছে, 6টার পরে এখানে প্রশাসনের যখন জানানি হয়েছে গুমরা আইসি স্যার মানে 45-50 মিনিটের ভিতরে আইসি স্যার এখানে আইয়া উপস্থিত হয়ে গেছেন গিয়া। আর পুরা খালাইনের ওসি স্যারও আইসেন। মানে পুলিশ প্রশাসন তাকে যেটা করা হয়েছে এটার লাগে আমরা অশেষ ধন্যবাদ দিয়ার। একদম যথাসময়ে পৌঁছিছেন, পৌঁছিয়া এটা পদক্ষেপ নিয়েছেন। এখানে একটা ছেলে আটকাইয়াও রাখছেন, এটা লাগে আমরা ছেলেটা আসলো রাখছেন। এটার লাগে প্রশাসনকে আমরা অশেষ ধন্যবাদ দিয়া জলালপুর তরফ থেকে। জিপির প্রেসিডেন্ট, আজকে যে ঘটনাটা হয়েছে খুবই দুঃখজনক ঘটনা হয়েছে। তো ওটাও দাবি করি আর যে প্রশাসনের কাছে আর আমরা উপপক্ষ যারা আছে আমরা ওটা মানে তদন্ত হয়, তদন্ত হইয়া এই যে রিলেটিভ যারা মাছ শুনছি আর যাতে সুন্দর তদন্ত হইয়া ওটার সহি সালামত বিচারটা পাই আমরা।